marhaba na dom teknolojia hao jivan uja ijiri hadisi rifanye bila ya commission de normalisation ikawa hantiwa inese mpira watu aizo mbokana sonti rijatora mo chaka meko no kujambakana ya uwezo wafanyao zonje mauzombi sharika upara na vanu ijeri fanye bila yone wandu wanu wao ziazi wafanyao zoje na umondo ndao biwe wendao ijeri hadisi wazima ione sanogo heli kao zendao rifanye commentaire bien sûr na mbu yatowe aviahe lijue habari zinu helizinda kusha ama kusidioni mbeshilini saini swamaha na diretari kao do refan kamar kambakana au plus tard 11h la journée ça est zazizinu sha mdoshko murshatu izo ndako hanza sizo ndako ufanya ndako moja donc c'était normal rifanye na refarawe winga tsao soma na umbeshani mara no déplacement kao do waifanya wan kao mreponde ha awinji zura kaulinda nani zireponde ringe mbeshaoni marhaba beji na ye zidoguzo jo developer wana manama sufashaewa ijumuleza nirurundo eze umwaino he umunano watu sushaewa na lishahidi wa developer nirurundo sha amma umpwemdo kaya tukomparani van jiri fanye ebila ya commission de normalisation ka odonesa wa mpira wa watu lijue namna ndini lionao zinogo elizidao ngaritira conclusion ndini. Wassalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ilikayago zentosa zisostekeleziwa l'ordre du jour exposewa basa ndio fursa hena mzima ndasi yambi maoni hahe ili tijo dégage ze fikra zdoka mafaka zikesawabu ikundana na shawiri na udedwane shamashaha tukando shandao au sisi wahenju mengari estimia ukaya shamashaha shirango mateke ngabo de baibula na mjone sisi aviza hai parapora he bilan kao haono umwendo wa he comité de normalisation la ndio siku yensi wa ndio na mezimina ni hata leo kahaono kaya zero zenda ndo ngarambie kahaono kanga zendo naye ambe nge wakati hiyo rejeri tsanganya bazima alitireze conclusion ezo la demo au umwendo la demo ridonge ndire jo waswili ne jahazini inshallah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. C'est Madeline ici on est l'ordre du jour ni salam ya he mililao si wasaya eza koliri honda na banu heze kitu za ngazija ni mavamana wa mpira kwa uwanja haku ilijiro ni seze le toramu hoko ngilo ni namna mpira uswali wao ni namna zinongo zendao yafanya ukaya haina mrulo komori au kasida huronga zijabai haili wa ukaya zila raka ufikiri side zifanyishao kama nulikana shama au fédération shakanza si organiser vote boko ngawesonro karamanga sima kandida rajareli wake FIFA wajawa jamba ukaya kabati urahafu haramo ndi sa votizo wamango hansi kawo iliwa ti urahafu ilize nongozi ke transparent sirika wele wakaze statut kazija kambi rika wele wake kanu mwanzo ngeze statut wanujwa parwa mamro ya comité wa fédération wajar mu assemblée générale wajawa proposer wa amende des statuts uko namna wazionao sharele wa ukaya eshakatoramu hapo kunde transparency ya voti na code electoral jo kandahafu
wanzo ikao waji wafanye zizo harama miezi 10 abasira bahati la karma conference de presse ya FIFA raoni saukaya eka emezi 10 hazinu kejafanyishia ye FIFA warambia utongo niho kaya wandu wahi wakati wa juu wanamu wa honziani kwa tushida kwa juu watoa wahenzi wandu waji mabosi wandu rafanya utsanzira anzishie wandu wao rawambia kazeno zila katsuenda ranzishie ministeri ya hatu kazeno zinu katsuenda au kamdwani kwa mezi 10 yafanya minane ya tufanya hataze statue abubu mgwa hibenza si sharti wake experience ya jambo kaye haziwanikiwa kujafanya shali toramoro liyo ndo kaye hani zekipizilo bani kabati mdu jo statue malelio kabati mdu aniko hatamba hinutiti kabati mdu yona harma city kabati mdu yeshia proposition kabati president wa ligi wa mbohanikayo ligi jambo kajani kazekipi she statue isunguha au kantombeza dunga de statue hiyo maana ufanya kode electoral ganzori wa statue she statue hiyo kabati mdu wa mpira uijuo hauyanikiwayo hauyamba ukaitulwa arma journali au city ijeke hamabo wa mpira kwa jenda ustagilia watao o mahalezi ngozilio ubonge sile to armorlo nilo lokaya riundu bahatimbi si wandu mpira maana zile rakamba waje transparency na reliwa kwa isfanyo utilizo maana mpira unu publiki unuwa he publiki haina mru pozerezere kwa mpirani yekaji walala ya ipoze mru pare capitaine hajasije ili mru ajo retire jouer kange mui parce que c'est transparent wenge rijarele wa ukaya statue tataziwa hata wambao waonisi wa harama tablo yoridi tataziwa kwa tina hata mba papia yuonisa wangu ifanya ukayarele wa ukaya emezimili ya baki inu izondrabo kabati namna ya joshinda ya statue ifanyiwa ngeje itsanganya na kodi na kodetiki na zaligi na nationali haukaya ukweli ili ntijo kamle wanu statue ya ligi angazija ikaifanyiwa ndejo tongeza wandu waje wavoti mamamro heze districti waje wa compose assemblée générale ya uvoti ngazija nge wandu waje watema delegea wandu wavoti au niveau national wonge processus hiyo wewe tushindofanya si harma mezi 8 timili sindio kaifanya na borele wa ukaya rinja harma hiza wanyanyasi wakanzuani washemeza hakuwa ukawa karibu wali wakawaja warengo wandu mameri na wandu watofukoni wabalili wateze mididia hata kabati mdabulwa njia waujila na bavuni wafanya declaration kaze text zinikwa wandu wakotindao na haina mru wa dhama na wakipubana ngardio kaze kipizatu sirumia mapesa mengi hawanza mpira wenge ngardio tabu za text ngardio tabu za sharia ngardio tabu za mpira kwa fikiri kaze kipu la lazima waparwa watange ili wabushawiri wandu washini wasangio mpira wakomoru wendendo waki transparence harmezi jamu ungeri tintia toma kadima deri zambe ngenga tutanganya hari zambe auraji shayo de intervention hangu yakande ishilizo wandu ukaya Allah zilala kama garta wao riya isimani haku Mwenyezi Mungu jori hafadhi ali heze juu inshallah amin rabbal alamin marhaba Ngarbo listi ya wando ndo intervene siri rengi wando wata wando nganze ya bunga sina wanu araru wa amdongo nikam ziwa la notable ya mdongo ili yajitekele naam. Assalamu alaikum. Anda ningari shukuri yao Mwenyezi Mungu na mtume na mshukuriani wenye uripara vanu
mronise ezikiri unezoka shamfikirikari karma bunjilio sizitekeleza ukanywana mlioleo de federation mpira mndu nsindo finance ukahana mndu soma ya lazima mwendo finance ekakajenda ya temi harbati na wisanyumba hamande zilio sinde namna hiyo mpira wa mndu inu de damu ya hatu singa wanadamu ko si uona hamande damu mpira umde damu ya hatu aweskaja paro katayari rione upu tampanywa hapo awonge hamande commission hanswa hiyo haze condition sirangu dawa tejonde leo kabatsi mrujo kabano ngabo commission ngabo jao katsijwa heli dhamana esporelio awonge hiyo rajo na ajiwadi nyinyi mlosoni mronise o wakati ularjo ushindari tene enamna basi ngabo mroko ompira wa mduunu si huona hamade damu hatu wenda au hamade mwana mbahanda wa hatu kaha hafando bwa si utabi abonge abo ngamshukurio na wesha marhaba nyulipara bano shamrio nise enda zibi zitokiri ndazibi za ladimuri zidai hata zikiri enda zibi la ladimuri zihawo rioni noa hiwa hazo banga bwana kwa sport si yanza hapo sha ekaflani nge muisha ngabolo mwema warudu wa hamba no fulani ata fulani shawara ngudo skula na leo sikatujua kama ngabo habari ya tashikawisha kwa japaro paraki po kama na kipo mni sanongo abyabo ngam mkazomba byabo shamso kanza shukuru ile tengwe na ushukuria ni nyimana ujuka urenga mnongo yajue namna rifanyao shaka sina opposition wa umenya nga sina opposition wa ulekeza yele ompira wa mdu wende usoni. Wassalamu alaikum. Shirimat. Assalamu alaikum. Ndani dushukuru Mwenyezi Mungu na mtume. Nilikafadziro la honda dunia rakasi derizanda usulura. Ndio shukran ku lazima rishukurie. Hapo Mwenyezi Mungu yarinike tafiki rihonda nevanule lotsena iforeshe desisa. Mimi ngamsubutina biukaya evangaritsetsa ya wundu angaritsetsa liwa. Emana hindini en référence à monano wakawaritsanganya sikule sangazija neli kiangazija rahadi sikula maison d'emploi rawani commission de wifi wasaisisse commission de normalisation rifanya mkansi sinao warinike shaladhimushi kesha hatu rishijue na de études ya statut de la fédération ezinongoza lunga yabo ikanga bajuka uchandongoza satsena za election na jau shawonde mzaze wa he football ya hatu de statut alafu le swala la hangu ebani zinongozo kasifanyishia shamdu do jijibu abunga mina yakini kumtika utsi unwe manaloba no leo dabo zatu fanyishia ngenga fikiri oje si dungumba bi intervention avaka conférence wakawone sa wakanzuani wisawende nzuani wende mwali aringwa joba ngazija armwe semaine sijinda inu sijinda ijawo engiabo na rejiprepare en conséquence manakale dujali jai kale balija lo remema remui yeto henda ritujuja maudu reprepare wa texte ukakazi tsudungana ne dunia ya leo no mpira wa mdu wa leo zijoja zinzingamani imane jana inshallah jana ishushisa shiliwa ndo shiliwa nai shiliwa shashika ujadapte ne makati ya bira na basanga si harmaye et modernisation on est au 3e millénaire haina mdura kansibano haina mzimandasi ya kansibano shangujo que faut-il faire na ujo shangaziwa kana ujo fanyilwa wamivu mana banu
haina mzima ndasivanu ngare aminio izorandao ngare aminio izorifanyao nizorakamili rifanyao ujuma bana. Donc matizamba amamonano wakawaripara ula wakaratsanganya sikipu za tupia tena ula école de santé usikuraka prise de contact, première prise de contact ya hatu daisine commission de normalisation. Est-ce que la définition l'indique? Est-ce que sincèrement et honnêtement commission de normalisation, est-ce qu'il a